बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज ये वीडियो बहुत बहुत अफसोस के साथ बना रही हूँ कि जो चढ़ते पंजाब के हालात हैं, जो उनके इस वक्त मुश्किल वक्त है, उनकी फसलें तबाह हो गई हैं, उनके घर तबाह हो गए हैं, वो भाई बहनें मुश्किल वक्त में हैं इस वक्त, तो हम उनके साथ हैं। ठीक है, हम चढ़ते पंजाब के साथ हैं। हमने कभी फ़र्क नहीं किया पंजाब में और चढ़ते पंजाब में। ये पंजाब जो है ये हमारा पंजाब है, ठीक है। वो भी हमारे भाई हैं, हमसे जितनी मदद हो सकेगी हम मदद करेंगे, ठीक है। हम उनको तन्हा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। मैं आपके साथ एक हदीस शेयर करने लगी हूँ, जिस हदीस की इतनी प्यारी हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया, ए अली, कि जब तुम्हारे साथ कोई जुल्म करे या ज़्यादती करे तो तुम क्या करोगे। तो हज़रत अली ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, मैं उसके साथ भलाई करूँगा, मैं उसके साथ नेकी करूँगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, अगर तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती करे तो तुम क्या करोगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से पूछा। तो हज़रत अली ने आगे से जवाब दिया कि या रसूलल्लाह, मैं उसके साथ भलाई करूँगा, मैं उसके साथ नेकी करूँगा। तो तीसरी बार फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हिम्मत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दफ़ा ही जवाब दिया और कहा, अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, वो जब तक भी मेरे साथ बुराई करता रहेगा मैं उसके साथ नेकी करता रहूँगा, मैं उसके साथ अच्छाई करता रहूँगा, ठीक है। हम ये दीन हमें ये क्या सिखा रहा है। इसमें तो कहीं भी हदीस में ये नहीं था कि वो नामुस्लिम हो तो उसके साथ बुराई नहीं करनी, या कोई भी ईसाई हो, किसी भी अगर वो मज़हब का हो तो मैं उसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं उसके साथ बुराई नहीं करूँगा क्योंकि वो गैर मज़हब है। नहीं, इस हदीस से ये मिलता है कि जो भी कोई किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, हमने अगर वो हमारे साथ ज़्यादती करता है तो हमने उसके साथ बुराई करनी है, नेकी करनी है। तो अगर वो जबर पे आ जाए, जुल्म पे आ जाए, ठीक है, अगर वो हद से बढ़ जाए तो फिर हमारा दीन हमें इजाज़त देता है कि उसके साथ जंग करो। उससे पहले हमारा दीन हमें जंग करने की इजाज़त नहीं देता। हमारा दीन क्या कहता है, उसके साथ बुराई करो, नेकी करो, शायद वो तुम्हारी नेकी देखकर उसका दिल बदल जाए। दिल तो अल्लाह ताला की ज़ात बदलती है ना। अल्लाह जिसका चाहे दिल बदल दे, जिसका चाहे दिल ना बदले, वो मेरे अल्लाह का इख्तियार है। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी के ज़रिए तो हमें ये बताया ना, ये जो हदीस है कि अली, अगर तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती करे तो तुम क्या करोगे। तो हज़रत अली ने फरमाया कि मैं उसके साथ नेकी करूँगा। किसके लिए था, हमारे लिए, ठीक है। अगर हमारे साथ कोई ज़्यादती कर रहा है तो हम उसके साथ नेकी करेंगे, क्यों, अपने अल्लाह के लिए। क्योंकि अगर इंसाफ कोई कर सकता है, बेहतरीन इंसाफ मेरी अल्लाह की ज़ात है जो इंसाफ करेगी, तो अल्लाह का इंसाफ हमारे लिए काफ़ी होगा। ये मोदी साहब ने जो पानी छोड़ा है, जुल्म किया है, ज़्यादती की है, जानें गई हैं, माल उनका नुकसान हुआ है, ठीक है, जो फसलें तबाह हुई हैं, किसान मजबूर है, ठीक है, वो अपनी मुश्किलात में इतना गिरा हुआ है कि उसकी कुछ समझ ही नहीं आ रही वो क्या करे, ठीक है। इन्होंने ज़्यादती की, जुल्म किया, लेकिन अल्लाह के इंसाफ पर यकीन रखिए कि अल्लाह ताला जब इंसाफ करेगा तो अल्लाह का इंसाफ हमारे लिए काफ़ी होगा। तो चढ़ते पंजाब के साथ हैं हम, चढ़ते पंजाब को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये पंजाब और चढ़ता पंजाब हमारे लिए कोई दो पंजाब नहीं है, हमारे लिए सिर्फ एक ही है। हम अपने उन भाइयों और बहनों का भी एहसास इस दिल में रखते हैं, ठीक है। यही अपील है कि उनकी मदद की जाए, उनके जितने भी उनके इर्द गिर्द लोग हैं जो ताकत रखते हैं उनकी मदद करने की मदद करें, ठीक है। आप हुकूमत पर उम्मीद ना रखें,
حکومت سے امید نہ رکھیں، جو کوئی آپ کی مدد کر سکتا ہے وہ مدد کرے، ٹھیک ہے، اور اپنے اللہ پر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے بعد آپ کو اتنے انعامات سے نوازے گا کہ آپ گمان نہیں کر سکتے۔ بس اپنی اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے، آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے بعد بہت سے انعامات سے نوازے گا، یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا یقین ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن پاک میں کہ جو میری آزمائش پر صبر کرتا ہے تو میں اس کو بہترین اجر دیتا ہوں۔ تو آپ سب میرے بہن بھائی صبر کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے، تو اس مصیبت میں بھی آپ نکل جائیں گے، اس آزمائش سے بھی نکل جائیں گے۔ جو کوئی کسی بھی مذہب کا ہے، ہم مسلمان اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر وہ اس مشکل میں ہے، اس سیلاب کے عذاب میں ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اس کے ساتھ ہمیشہ برائی کرتے رہیں گے۔ ہمارے دین نے، ہمارے نبی نے، ہمارے اولیاء کرام نے، ہمارے اہل بیت نے ہمیں یہی سکھایا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں یہ سکھایا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے نبی نے نامسلم کے ساتھ ان کا حق کھانا نہیں سکھایا، ان کے ساتھ زیادتی کرنا نہیں سکھایا۔ ہمارے نبی نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ حسن سلوک کرنا ہے، اخلاق کرنا ہے، اخلاق میں اچھے ہو جاؤ، اخلاق میں اچھے ہو جاؤ۔ ہمارا دین، ہمارے نبی نے ہمیں یہ سکھایا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کسی کے خلاف ایک تنکا بھی ہو نا، ایک تنکا بھی نقصان پہنچانے سے اللہ سے ڈرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے کسی کا ناحق قتل نہ ہو جائے، ناحق کسی کا مال نہ لے لیں، ناحق کسی کے کوئی الزام نہ لگا دیں۔ ہم تو اپنی اللہ سے ڈرنے والے، ٹھیک ہے۔ تو جتنے بھی بھائی چڑھتے پنجاب کی مدد کر سکتے ہیں آپ مدد کیجیے ان کی، جتنا بھی ہو سکتا ہے۔ جو سیلاب میں ہمارے بھائی مصیبت میں، مشکل میں، ہر کوئی مدد کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مدد نہیں لوگ کر رہے، مدد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اور بڑھ چڑھ کے ان کی مدد کیجیے کہ ان کا غم تھوڑا سا ہلکا ہو سکے۔ یہ مشکل وقت بہت زیادہ ہے کیونکہ لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، ان کے جانور، ٹھیک ہے، تو بہت نقصان ہے، لیکن مدد کرتے رہیں، ہم مدد کے لیے ہمیشہ کھڑے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم چڑھتے پنجاب اور پنجاب میں فرق نہیں کرتے، وہ بھی ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں، ہم ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یقین رکھیے اللہ پر، اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے، اس مشکل وقت سے بھی آپ کو نکالے گا۔ لیکن جس نے یہ ظلم کیا، زیادتی کی ہے، مودی صاحب، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ ضرور آئے گی اور بہت جلد آئے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔